Ayong gabiin o sa mga kaigsuonan. Gabi siya sa atong Ginoo sa Kristo o sa atong Diyos nga Amahan. Karong gabi una ato na sang isgutan kung ang may tungod sa matuod nga iglesia sa Dios. Siguro karon pizza 30 sa September. Linog ra barang gabi una. Pero paramdam ra na siya. Atong isgutan ang ito, iglesia sa Dios. Unsang iglesia sa Dios nga matuod? Sa ko'y basahon o hatagan natog linaw. Sa Efeso 3:10 hangtod sa 11 mo kini nakasulat. Aron pinaagi sa iglesia o sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo o kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing pamaagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang katuyuan sa tanang panahon nga gituman niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So ang iglesia matapos na lang ang kalibutan magpabilin ang iglesia o ang pulong sa Dios kay ngano man o may nakasulat dire kay namo nag-ingon di na kinahangan ang relihiyon. Walay relihiyon makaluwas. Yamong tuwa na. Di na tinuod eh. Naghimo gani ang Dios og iglesia para atong sudlan aron sa mga pagtudlo gikan sa gitudloan ang iglesia kita magkinabuhi og tul-id matarong tungod sa iglesia sa Dios kita mahimong mga katawhan sa Dios o mahimong matarong. So kung ingon ra kag di na kinahangan ang iglesia o simbahan o relihiyon, ang importante dawato nga si Kristo o narba niingon sa kung agin mo siguro to kung nadunggan nga imo lang kunong dawaton si Kristo nga imong personal nga manluluwas luwas ka na, di na pwedeng personal naghanap ba king tao niya dabi karon ingon ra ba siya nga kung imong dawaton si Kristo siya ang imong giya imong sa Tagalog pa na siya nating lakaran dabi karon mo imong personal imong tamag-tamakan utak lang na siya pagsabot lang gamay karon nganong magrelihiyon ta kung mag balhin tag relihiyon ako balhin na masago kung magrelihiyon man lang ganita ato sang siguroon nga mayo atong pagkapili kay mo gani nga mamili ta aron makapili ta og maayo. Pero mamili sa kanya, imo na pilihan di sa maayo, pamili gihapon. Ayaw buhay. Itong basahon ng Ecclesiastes 7:27. Wala Ecclesiastes ani. Nara dire. Panang isulat ha para padayon ba. Kita magtumo-tumo og istorya. Kung na lang ning ipangita. Sa Ecclesiastes 7:27 nag-ingon ang Biblia. Miingon ang maalam sa hinay-hinay nasabtan ko kini samtang nangita ako og mga tubag. Inana ang pagrelihiyon. Kung mangita ka relihiyon nga imong balhinan o unsa na imong relihiyon kung nakapwesto na ka magtuki gihapon ka kay may nakaingon dito nga hinahinay akong nasabtan samtang nagpangita ako sa maayong tubag. Sa ato pa nangita pa kag maayong tubag. So ayaw pag ingon nga kanang imong iglesia, imong relihiyon mo na paminaw sa uban. Mina ba kag SDA,
Baptist, born again, Iglesia sa Dios, Roman Catholic, Foursquare, Mormon. Imong i-compare ang tanang mga pagtudlo o ilang mga pagtulon-an kung subay ba sa Biblia o kabubuton sa Dios. Dili kay kabubuton sa tao nga hunahuna ta ningon ang tao kulang man ang gitudlo ni Kristo atong gamay para mas nindot paminaon basahon. Ayaw mo ana kay di ta mo lapas sa nakasulat sa Biblia. Kay hunahuna na sana murag ato nang kabuot ang Dios o si Kristo tungod kay ato na siyang ingnon nga kulang iyang gisulat. Mao na siya. Magtimbang-timbang lang tag insakto. Mura gud nang di ba kabantay mo Miss Universe. Piti na daghana. Linya-linya na sila. Ngita nagpinakagwapag, pinakamaayo. Pili ani mo. Mo sa ni sa iglesia. Daghan kay relihiyon karon murag makalibog na. Moingon ang isa, ang relihiyon namo ay makaluwas. Ang isa, sa mo lang maluwas. Punan pa sa iglesia ni Kristo. Ang gawa sa iglesia, impierno ang punta. Mingon pagpakapinan pagid buti nga sa iyo. Kay ang iglesia ni Kristo kuno, moro kuno maluwas. Labi sa panahon ni Noe, panahon ni Moises, o may iglesia ni Kristo, patay na lugarong katong mga tawhana. Uy, maluwas ato. Itong mga apostol, wala man to iglesia ni Kristo. Patay to sila, tanan. Uy, maluwas. Nya, bisag karon itong basihan. Kung ang iglesia ni Kristo ra maluwas, pulos Pilipino mga tao sa langit ani puhon. Uy, Amerikano, Negro. Puro Pilipino, Tagalog pa jud tanan. Karon, sabot na tagamay. Nga, kinahanglan lang tang magtuki. Unsa man day giingon sa Dios? Ang giingon sa Dios sa ato nga time murag mohawa na si Moises o mamatay na magid siya ato siguro. Ang sa iyang istorya sa wala pa siya nawala. Itong basahon sa Deuteronomio 18 versikulo 18. Wala Deuteronomio ni kay sa daan tong kasabutan. Ito lang basahon dire kay nakasulat na. Sa Deuteronomio 18:18 nag-ingon ang Ginoo kay kaning mga pulong nga yang gihatag kanila gikan kini sa Ginoo. Kipaistorya kini sa mga propeta, mga Mesiyas. Ingon ang Ginoo, magpadala ko kanila og usa ka propeta nga sama kanimo. Ang giingnan ani si Moises, magpadala ako kanila usa ka propeta nga sama kanimo nga ilang kadugo. So mo na si Kristo kadugo sa mga Israel. Ipasulti ko kaniya ang tanan nga gusto kong isulti kanila. So sa ato pa sa padaw na si Moises nga mawala, mapatay, ay patay magito siya. Padulong siya nga mawala, nag-isulti na daan ng Ginoo. Magpalutaw ko og usa ka propetang sama kanimo. Ug ang ako mga pulong ibutang ko sa iyang baba. Tanan akong ipamulong mao sa iyang isulti. Ana, pambasa sa Tagalog kaya na pugod gi-translate ni gamay Tagalog sa ang giingon sa Deuteronomio kapitulo 18 versikulo 18 ingon, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta na sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Ang sinabihan nito ay si Moises. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Mao na kisama iyang sugo. Sa iyang istorya ni Moises, magpalutaw siya usa ka propeta. Tanang mga pulong ang magawa siyang baba gikan sa Dios. Si Kristo na siya, di ba?
Si Kristo ang buot pasabot sa propeta nga gipalutaw sa Dios ngari kanato. Pero walay propeta nga nidawat sa walay mga nasod nga nidawat sa mga propeta nga nang lutaw dihang napita. Karon sa buhat 3:22 itong sumpayan ha. Buhat 3:22 sa kapitulo 3 bersikulo 22 nag-ingon, kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya magpadala kanako, kinahanglang tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Mao ni si Kristo nga gipadala sa Dios, kinahanglan ang iyang gisulti mo'y angay natong sundon og tumanon. Mao ni istorya ni Moises. Ang Ginoo magpadala kaninyo og propeta, ang tanan niyang gisulti mo'y inyong sundon. Ha? Matras ta ang sakata sa 20. Nag-ingon diri sa bersikulo 20, moabot kaninyo ang bagong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. So mo ning padala, walay lain si Kristo. Kaso lang nasa relihiyon nga di gyud sila moangkon na si Kristo Dios, si Kristo tao ra gyud. Pero asin puhon mamili pa na sila, makita gyapon nagtaro nga mapili. Ito man ang giingon din nga ang propeta nga gipalutaw si Kristo. Di ba? Mo na giingon dire sa pagsaka na to sa 20, moabot kaninyo ang bagong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya ang Mesiyas, sa Mesiyas o ang Kristo, si Jesus. Ano itong timanan? Ang Mesiyas yang ipadala sa Diyos, si Kristo. Sa Isaias 43, kapitulo 43, versikulo 7. Old Testament maghapon na. So wala na dire. Kung lang sang gisulat. Nag-ingon sa Isaias kapitulo 43, versikulo 7, sila ang akong katawhan, nga gipili, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. So, ang katawhan sa Dios gihimo sa Dios alang sa iyang himaya. So, kinahanglan day ang matuod iglesia gid sa Dios, kay nakapangalan man niya. Ha? Sumunta. Sila ang akong katawhan, ba? Katawhan sa Dios. Nga gipili, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. So, wala naghimo ana ang Adventista, born again, Foursquare, Mormon, Baptist, samot ng Romano, kay ang naghimo aning pulongan ang Dios lang. So, kaysa may tag-iya sa iglesia, ang Dios sa iglesia, ang tag-iya sa iglesia Adventista, si Ellen G. White, kaysa tag-iya sa Mormon, si Joseph Smith, kaysa tag-iya sa Roman Catholic, siyempre taga-Romano. So, ang tag-iya sa iglesia nga gusto ta nga sa Dios, iglesia sa Dios. Para yun ta. Sa ikaduhang Timoteo 3:17, atong pangitaon sa ikaduhang Timoteo 3:17, sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. Wala jud kay makit-an dai sa iglesia sa Dios. Nga kulang og kaalam, kay sa nakaingon,
ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So kung nakasunod ka sa iglesia sa Dios, tudloan jud kag maayo. Katoliko nagtudlo. Basa ra ang unang pagbasa, ang ikaduhang pagbasa ay pagkapinanig kanta. Yan naman na may kanta sa Biblia. Kantahin ninyo ang Diyos, ba? Pag magbasa, dayon ang ebanghelyo na. Ang ebanghelyo sa tong Ginoo. Pagkahuman na to, diha ra taman. Wa na niya pangitaag asa ang sumpay sa bersikulo nga iyang gibasa sa ebanghelyo. Nagkwento na lang siya kabahin sa mga kinabuhi sa tao o ilang kinabuhi nga iyang gi-apply nga mosakar-sakar sa iyahang ebanghelyo. Di na mao kinahanglan kung magtudlo gani ka tanang kaayo nga naa sa Biblia, imo nang sumpayag laing bersikulo nga mo takdo dito sa iyang gipanulti. Sa gingon, apan ang iglesia sa Dios sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Naisunda. Sa Lucas kapitulo 9 versikulo 20. Ingon dinhe sa versikulo 20, apan kamo, nangutana si Jesus niya sa iyang mga apostoles, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. O diba? Kung Mesiyas kani gikan sa Dios, Mesiyas sa Dios, dili kay Mesiyas sa Adventista, Mesiyas sa Mormon, Mesiyas sa Baptist, Mesiyas sa Born Again, Mesiyas sa Romano. Wala, Mesiyas sa Dios. So, kinsa man siya? Si Kristo. Jesus man siya, si Kristo Jesus ang pinadala sa Dios. So ang talan nga pangalan kung kinsa ang tagiya, nakapangalan sa tagiya. Pananglitan Pedro, motor ni Pedro, kabayo ni Pedro, asawa ni Pedro, anak ni Pedro. Moingon kag ang anak ang asawa ni Pedro nay anak ni Jose. Nasalisihan. So nakapangalan gyud sa tagiya. Mo na siya. So kung ang iglesia sa Dios, di kay Iglesia Apostolika Romana, Iglesia Adventista, Iglesia Mormon, Baptist, layo kayo sa Dios. Ari gyud ta sa duol. Kung mosakay sa kag jeep, asa ka man to, ang signboard imong pangutan at tanahon. Toledo, tanaw ka signboard. Toledo ni Padong. So ato kag Bugo, Bugo ni Padong, pero simbahan asa ka ato sa Dios. Sa ka to? Iglesia Apostolika Romana, ato ka sa Roma. Iglesia Adventista, sa ka to? Ato ka dito Baptist. Iglesia sa Dios, ato jud ka sa Dios. Nagtiman Kaya padayon ta. Sa Daniel 9:19. Ang Daniel naa sa daang kasabutan sa Old Testament. Wala dire. So nakasulat na dire. Ingon siya, pamatia kami o Ginoo, og pasayloa kami o Ginoo, tagda kami og ihatag ang among gihangyo. Ayaw langana ang imong kaluoy tungod sa imong ngalan. O Dios ko, ang syudad ug ang imong katawhan nga imong gipili. Diba? Nagpili ang Dios. Sa Dios kaya sila nitawag. Wala sila niingon nga Romano o Adventista. Nagpili kag syudad, nagpili kag katawhan. Katawhan sa Dios. Ano siya? Kung Mesiyas sa Dios, Iglesia sa Dios, nakapangalan ang tagiya. Iglesia sa Dios, dili
Sa kung sang iglesia dia ayaw mo pataka. Di ba? Kaya giingon niya sa buhat 20:28, nag-ingon man diri ang buhat 20:28. Bantayi ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga itugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon at timan na usab ang simbahan o iglesia sa Dios nga na iya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Diba? So kining magtatanaw o sa ubang basa ani obispo man ni. Pero ang magsabot sa Katoliko sila ra magitugyanan kay obispo. Pero ang obispo magtatanaw. So mo na siya. At imana inyong kaugalingon, bantayan inyong kaugalingon ug ang tanang panon o magtotoo. Tugyan sa Espiritu Santo aron amumahon at imana usab ang simbahan o ang iglesia sa Dios nga pinaagi sa dugo sa iyang anak. Sa ato pa ang iglesia sa Dios maoy giluwas o gipalit pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung atong balikan ang Isaias 43:7, diba nag-ingon man dire nga sila ang akong katawhan nga pinili, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. So ang iglesia sa Dios nagihimo o gipili sa Ginoo nga iyang katawhan alang sa iyang himaya. So tanan nakapangalan sa tag-iya sa nagbuhat. Iglesia sa Dios, Kristo sa Dios, katawhan sa Dios. Diba may nakabutang? Kini Biblia man ni. So kung naamay mga palag, masulon si Kristo, ang Dios kay siya man nagbuhat ani. Pero nag-ingon ra basad ang iglesia ni Kristo nga ang ilang simbahan mo rin malos kaya naman iglesia ni Kristo. Pero wala iglesia ni Kristo. Nahimo ang iglesia sa Dios pinaagi kang Kristo, pero si Kristo wala nagbuot-buot og istorya nga kuan ang iglesia gitukod. Kay kung atong balikan sa iyang istorya sa Deuteronomio 18:18, nag-ingon sa Dios, aking palitawin sa kanila, atong Bisayahon lang, magpadala ko kanila og usa ka propeta nga sama kanimo ang istorya si Moises nga ilang kadugo ipasulti ko kaniya ang tanan nga gusto kong isulti kanila. So ang isulti ni Kristo ang gustong ipasulti sa Dios nga Amahan. Mao na walay iglesia sa Dios, walay iglesia ni Kristo. Kay ang istorya ni Kristo dili man to iyang kabubuton sa Dios nga Amahan nga gibutang siyang mo iyang gisulti ang buot nga isulti sa Dios nga Amahan. Piso 3:14 hangtod sa 15. Itong pangitaon. Piso 3 Kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 15. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan ni Hesukristo nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit og sa yuta. So diba? Kabantay mo. Nagtungod niini, sa giingon si Pedro matod San Pablo, nag-ingon siya. Tungod niini atong karon og basa kay karon di ta masipyat. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. So ang naghimog pangalan ang Dios nga Amahan. Pero kanang pangalan diha nga dili sa Dios, dili gina nakabutang sa Dios. Kristo sa Dios, Mesiyas sa Dios, tao sa Dios, katawhan sa Dios, lungsod sa Dios, sa iglesia sa Dios. Pero lain na gana iglesia Adventista, iglesia Romana, Katolika Romana, Mormon, walayo ra kay Dios, ana way Dios nakabutang. So kamo lang magigo kay kini akong gibasa sa
Diyos sa gini. So, ilang sa taman. Ngayong gabi sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan-kailan man. Salamat sa Diyos.